ನಮಸ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋಂ ನಮಃ. ನಾರಾಯಣ್ಯಂ ದಶಕಂ 7. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ. ಏವಂ ದೇವ ಚತುರ್ದಶಾತ್ಮಕ ಜಗದ್ ರೂಪೇಣ ಜಾತಃ ಪುನಃ ತಸ್ಯೋರ್ಧ್ವಂ ಖಲು ಸತ್ಯಲೋಕ ನಿಲಯೇ ಜಾತೋಸಿ ಧಾತಾ ಸ್ವಯಂ ಯಂ ಶಂಸಂತಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮಖಿಲ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಜೀವಾತ್ಮಕಂ यो भोस्फीतरजो विकार विकसन् नानाश्रीसृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमान स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत् त्वं जगतां पतेतपतपेत् एवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्मंस्तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत्पुमानिति जला पूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमाततपसा तेन स्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखाः भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमा ज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणि श्यामावदातत्विषो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विधोन्नतपदाः दिव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम विरस्त सर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नाना दिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लतातुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवं तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटाक्षात् या कल्पदी प्राकृति श्रीवत्साङ्कितमातकौस्तुभमणि छायारुणं कारणं विश्वेषां तव रूपमैक्षत विधिः तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसित स्यन्दः प्रसन्नाननं राजत्कम्बुगदारिपङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलं स्रष्टुत्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संभृतसम्भ्रमः कमलभूः त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थैर्भवन् जानास्येव मुनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमेत् याचष्ठतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिः बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन् उल्लासयोलाघताम् सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.